اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات ہو چکی ہیں۔ آج آیت نمبر ہے 23۔ اسکرین پر آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں، یہ آیت نمبر 23 ہے۔ یہاں سے ہم نے حرف بحرف قرآن مجید کو سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتم، یہ کلرفل ہے، نون ساکن، اور یہ نون ساکن یعنی نون کے اوپر یہ جزم آ جائے تو نون ساکن کہلاتا ہے۔ نون ساکن پڑھتے وقت ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہوتی ہے جس کو اخفا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کس طرح؟ وَإِن كُنتم فی ریب مما، را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا کریں گے، تو یہاں ہم نے موٹا کرنا ہے اور را کو یا کے ساتھ ملانا ہے۔ را یا زبر ری، ٹھیک ہے؟ فی ری بم مما، یہ کلرفل دیا ہوا ہے کہ میم پہ ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے، اس میم پر بھی ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے کیونکہ ان دونوں کے اوپر یہ تشدید ہے اور اس کی وجہ سے ان کو سخت بھی کیا جائے گا۔ فی ریب مما، فی ریب مما نزلنا، نون کو زا کے ساتھ ملا کر زا کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور زا پہ ہم نے تشدید کرنی ہے، سختی کرنی ہے تشدید کی وجہ سے۔ نزلنا ریب مما نزلنا، نزلنا علی، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، یا کو نہیں پڑھیں گے، عین کو گلے سے نکالیں۔ علی، علی عبدنا، عبدنا، عبدنا فأتو، دیکھیں قاعدہ اس چینل پر مکمل اپلوڈ ہو چکا ہے، حرف بحرف اس میں سکھائی گئی الحمدللہ ہر چیز۔ تو وہاں یہ بتائی تھی کہ حمزہ ساکنہ، یہ حمزہ ہے، کیوں کہ زبر زیر پیش آ جائے، جزم آ جائے تو الف حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر یہ جزم ہے تو حمزہ ساکنہ بن گیا۔ حمزہ ساکنہ کو پڑھتے وقت ہمیشہ جھٹکا دینا ہوتا ہے، جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کو آپ فاتو نہیں پڑھ سکتے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ فأتو، فأتو، فا حمزہ زبر ف، تا واو پیش تو، فأتو یعنی لے آؤ، بسورہ ایک صورت بنا کر، یعنی قرآن مجید کی چیلنج کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ فأتو بسورہ، یا میں آگے ملانا ہے لیکن میں یہاں کھڑا ہو گیا، یعنی جب وقف کریں گے تو یہ گول تا ہا بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ فأتو بسورہ علی عبدنا، فأتو بسورہ، آگے یہ گولتا میم کے ساتھ ملے گی اور آگے میم اس میم کے ساتھ ملے گی، ٹھیک ہے؟ اس نون ساکن کو ہم نے نہیں پڑھنا، یہ میم آ گئی، یہ میم آ گئی، یعنی دو ہم جنس جو ہے ایک جیسے حرف آ گئے ہیں، تو یہ بیچ میں نون ساکن جو ہے ختم ہو جائے گا، لیکن پڑھتے وقت ہم نے یہاں ناک میں آواز پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، مِن مِّثْلِهِ، میم پلس میم، نون نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، مِن مِّثْلِهِ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا، یہاں صاد پہ ملائیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ وَادْعُوا، ایک ایک حرف پڑھ رہے ہیں، اب مکمل آیت بھی پڑھی جاتی ہے آخر میں، ٹھیک ہے؟ وَادْعُوا، واو دال زبر ود، عین واو پیش عو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، مد کریں گے، شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، کم من، یہ کلرفل ہیں، یہاں ناک میں آواز ہم پیدا کریں گے، دو میمیں ایک جگہ جمع ہیں اور یہاں نون ساکن ہے، ٹھیک ہے؟
शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, नून साकिन नाक में आवाज़ पैदा करेंगे, ठीक है। इन कुंतुम सादिकीन, इन कुंतुम सादिकीन। अब इस पूरी आयत को देखें। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। रुक गए यहाँ, कोई वक़फ़ की अलामत नहीं है, इसलिए पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे, आगे से शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, यहाँ भी स्टॉप नहीं है, सौद पे हमें प्लस करना होता है, मिलाकर पढ़ेंगे। बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। सौद पे खड़ा ज़बर है तो एक अलिफ की लिमिट में खींचेंगे, सादिकीन, ठीक है। आयत नंबर 24 देखें फ़इल्लम तफ़अलू, ये आपको बताया था ये नून साकिन है, नून के ऊपर ये जज़म आ जाए तो नून साकिन, इसके बाद वाला हरफ जो है उसके ऊपर ये तशदीद आ जाए तो उस नून साकिन को नहीं पढ़ा जाता, वो डिलीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लिखाई में नज़र आ रहा है लेकिन पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट इस हमज़ा को हमने लाम के साथ मिलाना है। फ़इल्लम, ठीक है ना, नून नहीं पढ़ा। फ़इल्लम, फ़इल्लम लाम मीम, फ़इल्लम तफ़अलू, तफ़अलू, नून साकिन पे नाक में आवाज़ पैदा करेंगे। वलन तफ़अलू, वलन तफ़अलू फत्तकुन्नारल्लती, नून के ऊपर ये तशदीद है तो गुन्ना होगा, फ़ा ता के साथ मिलेगा। फत्त क़ाफ नून के साथ, कुन्ना फत्तकुन्ना, क़ाफ को मोटा करें, गले से निकालें, क़ाफ, ठीक है। कुन्ना, रा लाम के साथ मिलेगा, रल्लती, रल्लती, फत्तकुन्ना रल्लती, वक़ूदु, वक़ूदु हन्नासु, हा नून से मिलेगा, नून को एक अलिफ की लिमिट में खींचेंगे, गुन्ना करेंगे। हन्ना, ये अलिफ वगैरह ये सारे नहीं पढ़े जाएंगे, हा डायरेक्ट नून से प्लस होगा। हन्नासु, हन्नासु वल हिजारा, गोलता है, मिलाते वक़्त इसको ता पढ़ेंगे लेकिन जब रुक जाएंगे तो हा पढ़ेंगे, ठीक है। वल हिजारा, वल हिजारा, वल वाव लाम ज़बर, वल हिजारा, यहाँ खड़े हो जाएंगे, ठीक है। सले की वजह से मिलाना होता है लेकिन जीम की वजह से हम खड़े हो सकते हैं या वक़फ़ कर सकते हैं। वल हिजारा गोलता, ये हा बन गया, ठीक है। उइद्दत, हमज़ा पेश उ, हमज़ा पेश उ, आइन दाल ज़ेर, इद्दाल ता ज़बर दत, इद्दत, उइद्दत, उइद्दत। आइन निकालने की कोशिश करें, पहली तख्ती देखें, मश्क करें, मेहनत करें, ये कुरान पाक के लिए मेहनत होगी, इंशाअल्लाह ताला ज़ाया नहीं जाएगी। उइद्दत लिल काफिरीन, उइद्दत लिल काफिरीन। इस आयत को अब कंप्लीट देखें। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन्नारल्लती वक़ूदुहन्नास, सांस ख़त्म हो गया तो अब पीछे से मिलाएंगे। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, यहाँ खड़े हो जाएंगे, वक़फ़ करेंगे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे। उइद्दत लिल काफिरीन, ठीक है। अगली आयत देखें।
वबश्शिरिल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सॉलिहात। अगली लाइन पर है, देखें ये आयत नंबर 25 है। तो शीन के ऊपर ये तशदीद है तो हमने सख्त करना है। किस तरह? बश्शी, बा शीन ज़बर बश, शीन ज़ेर शी, बश्शी। और रा को लाम के साथ मिलाना है और रा पे जो है ज़ेर है तो पतला करेंगे। लाम को हमने सख्ती से पढ़ना है तशदीद की वजह से। वबश्शिरिल्लज़ीन, ज़ीन ज़ाल पे ज़बान निकालें। वबश्शिरिल्लज़ीन, वबश्शिरिल्लज़ीन आमनू आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति। वअमिलुस्सॉ, पीछे जो था अमिलु उसका लाम यहाँ साद से प्लस होगा। साद पे तशदीद है, खड़ा ज़बर है तो एक अलिफ की लिमिट में खींचेंगे, मोटा करेंगे। सॉलिहाति, हा खड़ा ज़बर हा, हाति सॉलिहाति। अन्ना लहुम, गुन्ना करेंगे। अन्ना लहुम जन्नातिन, नून पे गुन्ना है तशदीद की वजह से खींचेंगे और ता पे हमने नाक में आवाज़ पैदा करनी है इस तनवीन की वजह से। ठीक है, दो ज़ेर ये तनवीन कहलाती है। कलर दिया हुआ कि आपने यहाँ नाक में आवाज़ पैदा करनी है। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। ठीक है, सॉलिहाती अन्ना लहुम जन्नातिन पढ़ना है इसको, आपने जन्नातिन तजरी नहीं पढ़ना। जन्नातिन तजरी, यहाँ नाक में आवाज़ पैदा करेंगे। मिन तहती, तहती हा लाम ज़बर हल, हल अन हा खड़ा ज़बर हा, अनहार। कुल्लमा, यहाँ अनहार पे हम रुक जाएंगे, तौत लिखा था यानी वक़फ़ होगा यहाँ पे। ठीक है, काफ लाम पेश, कुल लाम ज़बर ला, कुल्ला मीम अलिफ ज़बर मा। कुल्लमा, कुल्लमा रुज़िक़ू, रुज़िक़ू मिन्हा, रुज़िक़ू मिन्हा, नून पे नाक में आवाज़ पैदा करेंगे। मिन समरतिर रिज़्क़ा, समरतिर, ये दाल ये ता के नीचे दो ज़ेर हैं तो ये ता जो है प्लस होगी इस रा के साथ और रा पे हमने जो है तशदीद यानी सख्ती करनी है, लेकिन रा को हमने बारीक पढ़ना है ज़ेर की वजह से और रा ज़ा के साथ मिल रही है। ठीक है, समरतिर रिज़, तिर्रिज़ मिन समरतिर रिज़्क़ा, यहाँ खड़ा नहीं होना, सांस ले लिए तो आप पीछे से प्लस करेंगे। ठीक है, तो प्लस करते वक्त हमने यहाँ नाक में आवाज़ पैदा करनी है, दो ज़बर हैं यानी तनवीन है। ठीक है, समरतिर रिज़्क़न क़ालू, क़ालू हाज़ल्लज़ी, हा खड़ा ज़बर हा, ज़ाल लाम ज़बर ज़ल, लाम ज़बर ल, ज़ल्ल, हाज़ल्लज़ी, हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना, रा पे शुरू, ज़ा क़ाफ ज़ेर ज़िक़, रुज़िक़ नून अलिफ ज़बर, रुज़िक़ना, रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, नून पे नाक में आवाज़ पैदा करेंगे। मिन क़ब्ल, क़ाफ को गले से निकालें मोटा करके, क़ाफ। ठीक है, मिन क़ब्ल, रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, यहाँ खड़ा नहीं होना है, प्लस करेंगे आगे। मिन क़ब्ल व उतू बिही, लाम अलिफ पे वक़फ़ नहीं किया जाता। ठीक है, व उतू बिही, व उतू बिही, व उतू बिही मुतशाबिहा, मुतशाबिहा, हा दो ज़बर हन वक़फ़न, मुतशाबिहा यहाँ वक़फ़ कर सकते हैं तौ पे। वलहुम, वलहुम फ़ीहा, फ़ीहा
अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। अज़वाजुम, ये जीम प्लस होगा, मिलेगा मीम के साथ, जीम मीम दो पेश जुम मीम पेश मु, जुम्मु, ठीक है। अज़वाजुम मुतहहरतुन, तहा ज़बर तहा ज़बर हा, तहा रा ज़बर रा, मुतहहरा, ता वाव दो पेश तू, वाव ज़बर वा, तू वा। अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। इस आयत को देखें मुकम्मल। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ठीक है, यहाँ वक़फ़ कर देंगे। सॉलिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। आगे से यहाँ अलग से पढ़ेंगे। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरह, खड़े हो गए, वक़फ़ नहीं करना था, यहाँ से दोबारा मिलाएंगे। मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा। लाम अलिफ इन पे वक़फ़ नहीं करना, अगर वक़फ़ कर लिया तो पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ वक़फ़ कर सकते हैं तो पे। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम, यहाँ खड़े हो गए, दोबारा यहाँ से मिलाएं। अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। ठीक है, आयत नंबर 25 मुकम्मल हुई। अब आयत नंबर 26 की तरफ आएँ। इन्नल्लाह, गुन्ना करेंगे नून पे, इन्नल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करेंगे, ठीक है। इन्नल्लाह नहीं पढ़ेंगे। इन्नल्लाह ला यस्तहयी, यासीन ज़बर यस, ता ज़बर तह, यस्तह, या खड़ी मद ज़ेर, ये खड़ी मद ज़ेर कहलाती है, ठीक है। या खड़ी मद ज़ेर यी, यानी या को नीचे की तरफ खींचें, यी। ला यस्तहयी खींचेंगे इस वजह से कि मद है, यी। मद सिर्फ ऊपर नहीं खींची जाती, नीचे भी खींची जाती है, जैसे कि यहाँ, ठीक है। अब आगे जो है हमज़ा को या के साथ प्लस करेंगे। नून की यहाँ सिर्फ साउंड आएगा, नून का आवाज़ आएगा, हमज़ा या से प्लस होगा। अन यज़रिबा, अन यज़रिबा, अन यज़रिबा मसलन मा, लाम मीम दो ज़बर लम, मीम अलिफ ज़बर मा, ठीक है। मसलन मा बऊज़तन, बऊज़तन फमा फ़ौक़हा, कि इस तनवीन पे हमने नाक में आवाज़ पैदा करनी है। बऊज़तन फमा फ़ौक़हा, इस मीम पे जो है तशदीद है, ये नाक में आवाज़ पैदा करनी है और मीम आगे लाम के साथ मिलेगी। फ़अम्मल्लज़ीन आमनू फ़यअलमून, आमनू फ़यअलमून अन्नहुल, अन्न हालाम पेश हुल, अन्नहुल हक़्क़ु, हा क़ाफ़ ज़बर हक़,
قاف پیش قو حق من ربہم. دیکھیے میں نے کہا نون ساکن کے بعد کوئی حرف آئے جس پر تشدید ہو تو وہاں نون ساکن کو نہیں پڑھتے، یہاں ڈائریکٹ میم کو را سے ملائیں گے. میم را زیر مر را با زبر ربا زیر بی مر ربی. ٹھیک ہے، مر ربہم مر ربہم. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ماذا اراد اللہ. لفظ اللہ سے پہلے زبر، لفظ اللہ کو موٹا کریں گے. اراد اللہ، اور را کو بھی موٹا کریں گے، ارا نہیں پڑھیں گے. اراد اللہ بہذا مثلا. میم آ گئی، میم یعنی وقف لازم، ضرور آپ نے یہاں رکنا ہے. مثلا وقفا مثلا بہذا مثلا. یہاں رک کر آگے سے شروع کریں گے، پیچھے سے نہیں ملائیں گے. یضل یضل لام پہ تشدید ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کثیرا ویہدی بہ کثیرا. وما یضل بہ الا الفاسقین. اس آیت کو مکمل دیکھیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما. پیچھے سے اب ملائیں گے. مثلا ما بعوضة فما فوقها. یہاں اسٹاپ ہو گیا، تو پہ ہم رک جائیں گے، آگے سے الگ شروع کریں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. یہاں رک جائیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ. یہاں نہیں رکنا، تو دوبارہ یہاں سے شروع کریں گے. فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. یہاں میم ہے، یہ لکھا ہے وقف لازم، لازمی وقف کرنا ہے آپ نے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہاں رک جائیں گے، آگے الگ سے شروع کریں گے. وما یضل بہ الا الفاسقین. ٹھیک ہے، آج کا سبق یہیں تک دیکھ لیں، کل یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے الذین ینقضون سے. دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.